केते जन निजको भगवान को पाई उत्सर्गीकृत कर देइचंती। ए जीवनटा, ए शरीरटा, ए मनटा, ए प्राणटा केवल मो प्रभु पाई, केवल भगवान को पाई। मु कोथि पाई आसी नहीं, मु केवल आसीची प्रभु को पिता अर्थे, प्रभु को आनंद दबा अर्थे मु जन्म होइछि। मु केवल यही कर्म करिबी। मनरे प्रश्न उठुथब, यदि समस्ते एमती कर्म करिवे तले संसार निर्वाह हब केमती, सांसारिक जीवन अतिबाहित हब केमिति। आपण गृहस्थ आश्रम रे अछंती, मनरे प्रश्न उठेब, किंतु थरे चिंता करी देखंतु, छोट समीक्षाटे आपण करंतु। आपण परिवार रे जेतिकी जन अछंती, 5 जन कि 7 जन कि 10 जन, सेतुर केते जन गुरु दीक्षित होइचंती, तार समीक्षा आपण करंतु। एवं केते जन गुरु दीक्षित होला परे केते जन गुरुंको आदर्श रे, गुरुंको अनुशासन रे, गुरुंको कथा को मानिकी मंत्रमूल गुरुर वाक्य करिकी से जीवन निर्वाह करुचंती। देखंतु, निजे देखंतु, निजको आग पचारंतु, मु गुरु आश्रित हेइछि, गुरुदेवंग उपदेश को कथा को मु मानिकी चलुछि तो। एटी कहबार अर्थ, केते जन आध्यात्मिक कर्म करुचंती, गोटे बाध्यता मूलक, मन रे सेतिक श्रद्धा नाही अछि, नले करुचंती केमिति, सेतिक आंतरिकता नाही अछि, सेतिक नाही अछि। किंतु निज घर काम पाई, पिला छुआ पाई, संसार पाई कि बंधु बांधव पाई जेमिति प्राण मन नाचुची, डेउची, व्यस्त होउची, सेमती भगवान को पाई बा ईश्वर को पाई सेमती मन प्राण डेउची, सेमती मन प्राण रे व्याकुलता, श्रद्धा, आंतरिकता आम भितर आसुची। तेणु किछि लोक स्पिरिचुअल वर्क करुचंती, ता भितरु किछि लोक संपूर्ण जीवन उत्सर्गीकृत कर देइचंती भगवान को पाई। सेथुरु ए साधु आ सन्यासी माने, सेमानकर घर नाही, द्वार नाही, बैंक बैलेंस नाही, कोठा नाही, जमी नाही, बाड़ी नाही, किछि नाही। आपण कहबे कोन साधु मानकर एते कोठा बाड़ी जमी, एते टंका पैसा, ए बाबा को मुंडटा कौन खराब हो जाइए कि निशा खाई कि? देखो ये क्रिया जोग आश्रम आप बसीचंती, जदि आप देखिए इनक्वारी करने चाहती बाबा बैंक बैलेंस ना, से कथा आम आश्रम जड़े जानती, आउ कि जानते न जानती मुझे ना। से होचंदी नरेंद्र बाबा, कहीं आश्रम अकाउंटा बुझुंट, बाबा ना कौन सी प्रॉपर्टी नहीं, संपत्ति नहीं। बाबा खंडे पिंधती, साधारण खाद्य टे खाते। आज उत्सव होइछि, समस्ते प्रसाद पाई, बाबा किंतु प्रसाद पाई ना। आपण एक कथा विश्वास करें ना, कहे कौन एते भोजी भात है, समस्ते खाइले, बाबा कौन सत्य खाई ना? जे मते खाया को देथब लक्ष्मी माँ सी ही जानी थे बाबा खाई कि खाई ना। बाबा संध्या बेले समस्ते खाई सारा परे श्रीमंदिर फेरला परे गोटे रुटी, कौन से रोगग्रस्त मु नहीं, गोटे रुटी टिके सिजा आमे खाइछु। सिजा परिबा टिके आपण विश्वास करि पारुछन्ती? यू कैन बिलीव? केबे विश्वास करि पारुछन्ती? तेणु साधु मानकर जीवन किति त्याग जीवन,
କେତେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜୀବନ, କେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ଅର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପିତାର୍ଥେ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଧୂପକାଠି ଜଳେ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ବାସନା ଦିଏ, ଅଲଗାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସନା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଜଳିକି ବାସନା ଦଉଛି ଆପଣ ଏକଥା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଠାରେ ଅଗ୍ନିର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି, ସେ ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ବାସନାଟା ଦଉଛି। ଆପଣ ବାସନାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତା ସହିତ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଜଳୁଛି। ସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ସେଇଭଳି। ବାବା ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ। 2-3 ଜଣ ପଚାରିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବା କଣ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି? ବାହାଦୁରୀ ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଜୀବନଟା ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେତେ ଜଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡେଡିକେଟେଡ ଲାଇଫ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଜୀବନଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏ ଜୀବନଟା ମୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମରିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। କ'ଣ ମିଳିବ? ଆପଣ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମିଳିବ କ'ଣ? ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରେ। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହି ଆପଣ ତ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଘର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ, ଏ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚେତନା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ନିଜକୁ ଗୃହୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ବା ଇଷ୍ଟ, ଆଉ କେହି ମୁଖ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା 100ରୁ 99.5 ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନ ମୋ ପରିବାରର ଇଷ୍ଟ, ମୋ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ, ସେ କଥା କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ବସିଛ, ପ୍ରାୟ କେହି ଜଣେ 2 ଜଣ ଦୀକ୍ଷା ଏଠି ନେଇନାହାନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। କହିପାରିବେ କେତେ ଜଣ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ ଦେଇଛନ୍ତି? କିଏ କହିପାରିବେ?